अस्सलामुअलैकुम सभी आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। और हम भी अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो है। जब हज़रत फ़ातिमा ने दरवाज़ा ना खोला, एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी में तशरीफ़ लाए तो अचानक हसन व हुसैन के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फ़ातिमा के घर पहुँचे। जाकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अंदर से पूछा कि कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढाँपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और अगर पैर ढाँपती हूँ तो सर खुल जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ए बेटी फ़ातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फ़ातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हज़रत फ़ातिमा का चेहरा उस वक्त कमज़ोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आँखों का रंग उतरा उतरा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ऐसी हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा कि ए बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तू हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं चारपाई से भी उठने की ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फ़ातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन व हुसैन क्यों रो रहे थे? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अब्बा जान, वो 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा कि ये मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन बे हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत फ़ातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े बड़े मज़े से उसे चूसने लगे। ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मोज़िज़ा था कि जिसके बारे में लिखा है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जैसे पीकर हसन का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी हुजूर की अज़ान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़े को अभी कुछ ही दिन गुज़रे थे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हज़रत फ़ातिमा घर आ पहुँची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बेटी फ़ातिमा, खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी है, आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये फ़ातिमा, क्या बात बनी? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया
کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائیں، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی۔ آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ یہ فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی ہو، روٹی کھا رہی ہو، اور تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی۔ آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بچی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ذرا آپ سوچو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسی تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ کیا ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ اگر اشارہ کر دیتے تو پہاڑ بھی سونا بن کر آ جاتا۔ ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ کی پوری جنت ہی زمین کو اتار دیتے۔ ان کے ایک حکم پر فرشتے ساری دنیا کی نعمت ان کے قدموں پر لا کر رکھ دیتے۔ ہمارے حضور تو وہ انسان تھے کہ جنہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سورج کو حکم دیا کہ تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ ان کے ایک آنسو پر پورے آسمان میں تہلکا مچ جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کہتے کہ اے جبرائیل، میرے پیارے نبی سے جا کر پوچھو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو بھی مانگے میں وہ سب دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی جواب ہوتا کہ اے اللہ، قیامت کے دن میری امت کو بخش دینا۔ تو پیارے بھائی بہنوں، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اس لیے برداشت کی تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے غریبی دین سے دور ہونے کا سبب نہ بنے۔ اگر کسی غریب کے گھر میں کھانے کو نہ ہو تو وہ صبر کر سکے۔ جب ہمارے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا اور انہوں نے اپنے پیٹ میں 4 پتھر باندھے تو ہمیں بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو اگر بھائیوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔